Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. In the shelter airstrike in Kyiv, wrote Katalin Novak in her community post. The president of Hungary arrived in Ukraine on Tuesday, first visiting Berehovo in Transcarpathia. On Wednesday, she attended the Crimea Platform Forum at the invitation of Ukrainian President Volodymyr Zelensky, during which the airstrike is believed to have taken place. According to press reports, Russian Kalibr cruise missiles were detected heading towards the Ukrainian capital. Missile and drone strikes on Kyiv are not unusual, with explosions last heard in the Ukrainian capital on the 11th of August. Ukraine has the right to say where the war began in Crimea, it must end there. A deliberation of Crimea, said Katalin Novak at the Crimean Platform Forum, according to the Ukrainian news portal Ukrainskaya Pravda. The president of the republic said that in the conflict, of course, Ukraine must be sided and unprovoked Russian aggression must be condemned. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine are unquestionable, said the head of the state. Katalin Novak stressed that Ukraine enjoys Hungary's respect and solidarity. The head of state also stressed the importance of the protection and future of children who were endangered by the war. My main wish is that there should be peace between the two countries, and in this way Budapest will do its utmost to reach an agreement, stressed the president, according to article. Israeli President Yitzhak Herzog continues to seek a compromise between the coalition and the opposition on judicial reform. According to News Channel 12, Herzog recently proposed a new draft law that would keep the so-called lowering of the standard of reasonableness but soften it and change the commission that selects judges in a more moderate way than originally proposed. Under the draft, the composition of the Judges Selection Committee would be changed so that one of the 3 judges in the committee, meaning 3 of the 9 judges out of the committee, would be a judge selected or retired by the Minister of Justice. The compromise proposal on the committee for the selection of judges increases the strength of the coalition in the committee compared to the current situation, but still does not ensure a majority. Justice Minister Yariv Levin was positive about the draft, but insisted on a draft that takes into account the right's time in opposition. The National Unity Party, led by Benny Gantz and Gideon Sa'ar, did not refer specifically to the draft, but said they would be happy to make some sort of compromise. After Saturday's outcome, hundreds of thousands of Israelis across the country are once again protesting against the coalition's planned judicial review reform. Demonstrations against the proposed judicial reform are being held in more than 150 locations across Israel. Their aim is still to give fresh impetus to the fight against the coalition's radical reform agenda. On Saturday evening, hundreds of thousands of people across the country will protest against the government's controversial judicial reform in a series of demonstrations that have been going on for more than 6 months now. Some say a failure to resolve the issue through a compromise solution could spell the end of the coalition. Yoram Sofer, the police chief of the Israeli coastal region, who is seen as a leading candidate for the post of police chief, has made it clear that he would side with the Supreme Court against the government in the event of a constitutional crisis. An official document from the Minister of Transport warns of impending traffic jams, suggesting that starting next month, when children return to school, overcrowding on Israeli roads could worsen and the reliability of public transport could be affected. Yevgeny Prigozhin, founder of the Wagner Group, died in a plane crash. According to the Russian authorities, the mercenary leader was on the passenger list of the plane from Moscow to St. Petersburg when it crashed. According to initial information, the plane's 7 passengers and all 3 crew members were killed. Russia's Federal Air Transport Agency, Rosaviatsia, has launched an investigation into the crash of the Embraer aircraft, which occurred on Wednesday in the Tver region, as the state agency said in the statement. They added that the name of Yevgeny Prigozhin is on the list of passengers of the crash flight, the Russian state news agency TASS reported. Important agreements were reached during a private meeting with Volodymyr Zelensky, according to a statement by Katalin Novak in the communique. Among other things, the 2 countries will set up a direct presidential communication channel through which the presidents will be able to contact each other immediately. The relations between the 2 countries will also be set out in a new document, the preparation of which has started following the meeting. In the context of the war and the war situation, Hungary has expressed the prospect of further assistance, including the issue of children affected by the war and the peace formula initiated by the Ukrainian president, in the negotiations of which Hungary also intends to participate. From the age of 14, everyone will be free to change their gender and first name in Germany under a draft so-called self-determination law adopted by the German government this week. The main feature of the draft law, which was submitted to the legislature at the government meeting on Wednesday,
is that a simple registration procedure will allow people to change their first and second names from the age of 14 without a medical examination or psychological consultation. And finally, for the weather over the weekend, the heat will get even hotter with highs of up to 40 degrees in certain places of Hungary. On Sunday, a cold front will bring some change. The typical average temperature in the morning will be between 17 and 24 degrees Celsius and between 32 and 38 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbasch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Im Schutzraum Luftangriff in Kiew, schrieb Katalin Nowak auf ihrer Community-Seite. Die ungarische Präsidentin traf am Dienstag in der Ukraine ein und besuchte zunächst Berehovo in Transkarpatien. Am Mittwoch nahm sie auf Einladung des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky am Forum der Krim-Plattform teil, währenddessen der Luftangriff stattgefunden haben soll. Presseberichten zufolge wurden russische Kaliber und Marschflugkörper auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt entdeckt. Raketen- und Drohnenangriffe auf Kiew sind nicht ungewöhnlich. Zuletzt waren am 11. August Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt zu hören. Die Ukraine hat das Recht zu sagen, dort, wo der Krieg begann, auf der Krim, muss er auch enden mit der Befreiung der Krim, sagte Katalin Nowak auf dem Forum der Krim-Plattform, wie das ukrainische Nachrichtenportal Ukrainskaya Pravda berichtet. Die Präsidentin der Republik sagte, dass in dem Konflikt natürlich die Ukraine auf der Seite stehen müssen und die unprovozierte russische Aggression verurteilt werden müsse. Die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine stehen außer Frage, betonte das Staatsoberhaupt. Katalin Nowak betonte, dass die Ukraine den Respekt und die Solidarität Ungarns genieße. Das Staatsoberhaupt betonte auch die Bedeutung des Schutzes und der Zukunft der Kinder, die durch den Krieg gefährdet sind. Mein größter Wunsch ist es, dass zwischen den beiden Ländern Frieden herrscht, und so wird Budapest sein möglichst Bestes tun, um eine Einigung zu erzielen, betonte der Präsident laut Origo. Israelischer Präsident Yitzhak Herzog bemüht sich weiterhin um einen Kompromiss zwischen der Koalition und der Opposition zur Justizreform. Nach Angaben des Nachrichtensenders 12 schlug Herzog vor kurzem einen neuen Gesetzesentwurf vor, der die sogenannte Senkung des Angemessenheitsstandards beibehalten, aber abmildern und die Kommission, die die Richter auswählt, moderater als ursprünglich vorgeschlagen gestalten würde. Der Entwurf sieht vor, die Zusammensetzung des Richterwahlausschusses dahingehend zu ändern, dass einer von 3 Richter im Ausschuss, also 3 von 9 Richter im Ausschuss, ein vom Justizminister ausgewählter oder in den Ruhestand versetzter Richter ist. Der Kompromissvorschlag zum Ausschuss für die Auswahl von Richtern erhöht die Stärke der Koalition im Ausschuss im Vergleich zur derzeitigen Situation, sichert jedoch keine Mehrheit. Justizminister Yariv Levin äußert sich positiv zu dem Entwurf, bestand aber auf einen Entwurf, der die Zeit der rechten Opposition berücksichtigt. Die von Benny Gantz und Gideon Saar geführte Partei der Nationalen Einheit bezog sich nicht speziell auf den Entwurf, erklärte aber, sie sei gerne bereit, eine Art Kompromiss einzugehen. Nach dem Ergebnis vom Samstag protestierten erneut Hunderttausende von Israelis im ganzen Land gegen die von der Koalition geplante Justizreform. An mehr als 150 Orten in ganz Israel finden Demonstrationen gegen die geplante Justizreform statt. Ihr Ziel ist es, dem Kampf gegen die radikale Reformagenda der Koalition neuen Schwung zu verleihen. Am Samstagabend werden Hunderttausende von Menschen im ganzen Land gegen die umstrittene Justizreform der Regierung protestieren, und zwar im Rahmen einer Reihe von Demonstrationen, die bereits seit mehr als 6 Monaten andauern. Einige sagen, dass das Scheitern einer Kompromisslösung in dieser Frage das Ende der Koalition bedeuten könnte. Yoram Sofer, der Polizeichef der israelischen Küstenregion, der als Spitzenkandidat für den Posten des Polizeichefs gilt, hat deutlich gemacht, dass er sich im Falle einer Verfassungskrise auf die Seite des obersten Gerichtshofes gegen die Regierung stellen würde. Ein offizielles Dokument des Verkehrsministeriums warnt vor drohenden Verkehrsstaus und deutet darauf hin, dass ab dem nächsten Monat, wenn die Kinder wieder zur Schule gehen, die Überfüllung der israelischen Straßen zunehmen und die Zuverlässigkeit des öffentlichen Verkehrs beeinträchtigt werden könnte. Jewgeni Prigozhin, Gründer der Wagner-Gruppe, starb bei einem Flugzeugabsturz. Nach Angaben der russischen Behörden stand der Söldnerführer auf der Passagierliste der Maschine, die von Moskau nach St. Petersburg flog, als diese abstürzte. Ersten Informationen zufolge kamen noch 7 Passagiere und 3 Besatzungsmitglieder des Flugzeuges ums Leben. Die russische Luftverkehrsbehörde Rossavjetska hat eine Untersuchung des Absturzes der Embraer-Maschine eingeleitet, der sich am Mittwoch in der Region Tver ereignete, teilte die Behörde in einer Erklärung mit.
Sie fügten hinzu, dass der Name von Jewgeni Prigozhin auf der Liste der Passagiere des abgestürzten Flugzeuges stehe, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS. Bei einem privaten Treffen mit Volodymyr Zelensky wurden wichtige Vereinbarungen getroffen, wie Katalin Nowak im Kommuniqué mitteilte. Unter anderem wurden beide Länder einen direkten Kommunikationskanal für die Präsidenten einrichten, über die diese sofort miteinander in Kontakt treten können. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern werden auch in einem neuen Dokument dargelegt, mit dessen Ausarbeitung nach dem Treffen begonnen wurde. Im Zusammenhang mit dem Krieg und der Kriegssituation hat Ungarn weitere Hilfe in Aussicht gestellt, unter anderem in der Frage vor den vom Krieg betroffenen Kindern und der vom ukrainischen Präsidenten initiierten Friedensformel, an deren Verhandlungen sich Ungarn ebenfalls beteiligen will. Ab dem 14. Lebensjahr kann jeder in Deutschland sein Geschlecht und seinen Vornamen ändern. Dies sieht der Entwurf eines sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes vor, den die deutsche Regierung diese Woche verabschiedet hat. Hauptmerkmal des Gesetzesentwurfs, der dem Parlament am Mittwoch auf einer Regierungssitzung vorgelegt wurde, ist, dass ein einfaches Registrierungsverfahren es den Menschen ermöglichen wird, ihren Vor- und Nachnamen ab dem Alter von 14 Jahren zu ändern, ohne eine medizinische Untersuchung oder psychologische Beratung. Schließlich zum Wetter. Am Wochenende wird es noch heißer werden mit Höchstwerten von bis zu 40 Grad in manchen Gegenden. Am Sonntag wird eine Kaltfront für Abwechslung sorgen. Die typischen Durchschnittstemperaturen liegen beim Morgen zwischen 17 und 24 Grad und am Nachmittag zwischen 32 und 38 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. À l'abri lorsqu'une frappe aérienne à Kiev, a écrit Katalin Nowak dans son post sur les réseaux sociaux. La présidente hongroise est arrivée en Ukraine mardi et s'est d'abord rendue à Berehovo en Transcarpathie. Mercredi, elle a participé au forum de la plateforme de Crimée à l'invitation du président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est au cours de ce forum qu'une frappe aérienne aurait eu lieu. Selon les informations de la presse, des missiles de croisière russes calibre qui se dirigeaient vers la capitale ukrainienne auraient été interceptés. Par ailleurs, les frappes de missiles et de drones à Kiev ne sont pas inhabituelles. La dernière explosion entendue dans la capitale ukrainienne remonte au 11 août. Selon le portail ukrainien Ukrainskaya Pravda, la présidente hongroise Katalin Nowak a indiqué lors du forum de la plateforme de Crimée que, je cite, l'Ukraine a le droit de dire que la guerre doit s'arrêter là où elle a commencé, en Crimée, sous la forme de la libération de la Crimée. Fin de citation. La présidente de la République a ajouté que dans ce conflit, il convenait bien sûr de se ranger du côté de l'Ukraine et de condamner l'agression russe injustifiée. L'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine sont incontestables, a souligné la chef d'État. Katalin Nowak a souligné que l'Ukraine bénéficiait du respect et de la solidarité de la Hongrie. La chef d'État a également rappelé l'importance de la protection de l'avenir des enfants qui ont été mis en danger par la guerre. Mon principal souhait est que la paix soit rétablie entre les deux pays et pour cela Budapest fera tout son possible pour parvenir à un accord, a souligné la présidente d'après le portail Orego. Le président israélien Isaac Herzog continue de chercher un compromis sur la réforme judiciaire entre la coalition gouvernementale et l'opposition. Selon la chaîne d'information 12, M. Herzog a récemment proposé un nouveau projet de loi qui maintiendrait ce que l'on appelle la réduction du caractère raisonnable, mais l'assouplirait et la commission chargée de sélectionner les juges serait modifiée d'une manière plus modérée que ce qui a été proposé à l'origine. Selon le projet, la composition de la commission de sélection des juges serait modifiée de manière que l'un des 3 juges de la commission, soit 3 des 9 juges de la commission, soit un juge sélectionné ou mis à la retraite par le ministre de la Justice. La proposition de compromis sur la commission de sélection des juges augmente la force de la coalition au sein de la commission par rapport à la situation actuelle, mais n'assure toujours pas une majorité.
Le ministre de la Justice, Yariv Levin, a accueilli favorablement ce projet, mais a insisté pour qu'il tienne compte du temps passé par la droite dans l'opposition. Le Parti de l'Unité nationale dirigé par Benny Gantz et Gideon Sa'ar n'a pas fait spécifiquement référence au projet, mais ont indiqué qu'ils seraient heureux de parvenir à une forme de compromis. Après les résultats de samedi, des centaines de milliers d'Israéliens à travers les pays protestent à nouveau contre la réforme du système judiciaire prévue par la coalition. Les manifestations contre le projet de réforme judiciaire sont organisées dans plus de 150 lieux en Israël. Leur objectif reste de donner un nouvel élan à la lutte contre le programme de réforme radicale de la coalition. Samedi soir, des centaines de milliers de personnes à travers le pays protesteront contre la réforme judiciaire contestée du gouvernement. Il s'agit de la suite d'une série de manifestations qui se déroulent depuis plus de 6 mois. Certains estiment que l'incapacité à résoudre le problème par une solution de compromis pourrait sonner le glas de la coalition. Yoram Sofer, le chef de la police de la région côtière israélien, considéré comme l'un des principaux candidats au poste de chef de la police, a clairement indiqué qu'il se rangerait du côté de la Cour suprême contre le gouvernement en cas de crise constitutionnelle. Un document officiel du ministre des Transports met en garde contre des embouteillages imminents, suggérant qu'à partir du mois prochain, lorsque les enfants retourneront à l'école, le surpeuplement des routes israéliennes pourrait s'aggraver et la fiabilité des transports publics pourrait être affectée. Le fondateur du groupe Wagner, Yevgeny Prigojine, est décédé dans un accident d'avion. Selon les autorités russes, les chefs des mercenaires figuraient sur la liste des passagers de l'avion qui reliait à Moscou à Saint-Pétersbourg qui s'est écrasé. Selon les premières informations, les 7 passagers de l'avion et les 3 membres d'équipage ont également trouvé la mort. En son communiqué, l'agence fédérale russe du transport aérien, Rosavietska, a indiqué qu'elle avait ouvert une enquête sur le crash de l'avion Embraer qui s'est produit mercredi dans la région de Tver. Selon le rapport de l'agence de presse État russe TASS, le nom de Yevgeny Prigojine figurait sur la liste des passagers du vol accidenté. Selon une post de Katalin Novak sur les réseaux sociaux, l'important accord ont été trouvés lors de la réunion privée avec Volodymyr Zelensky. Entre autres, les deux pays mettront en place un canal de communication présidentielle direct qui permettra aux deux présidents de se contacter directement et immédiatement. Les relations entre les deux pays seront également définies dans un nouveau document dont la préparation a commencé à la suite de la réunion. Dans le contexte de la guerre et de la situation de guerre, la Hongrie a exprimé la perspective d'une assistance supplémentaire, y compris la question des enfants touchés par la guerre. La Hongrie a également exprimé son souhait de participer aux négociations sous la formule des pays initiés par le président ukrainien. En Allemagne, à partir de l'âge de 14 ans, chacun sera libre de changer de sexe et de prénom en vertu d'un projet de loi sur l'autodétermination adopté cette semaine par le gouvernement allemand. La principale caractéristique de ce projet qui a été présenté au corps législatif lors d'une réunion du gouvernement mercredi est qu'une simple procédure d'enregistrement permettra aux personnes de changer de prénom et de nom à partir de l'âge de 14 ans sans examen médical ni consultation psychologique. Et finalement, pour le météo pendant le week-end, la canicule s'intensifie par endroits. Des thermomètres montreront jusqu'à 40 degrés. Dimanche, une vague de froid apportera un rafraîchissement. Les températures moyennes évolueront entre 17 et 24 degrés le matin, entre 32 et 38 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyerpresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. En el refugio alarma aérea en Kiev, escribió Katalin Novak en su post comunitario, la presidenta de Hungría llegó a Ucrania el martes, visitando primero Berehovo en Transcarpacia. El miércoles asistió al foro de la plataforma de Crimea invitada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky,
durante el cual se escucharía una alarma aérea. Según informes de prensa, se detectaron misiles de crucero rusos Kalibr dirigiéndose hacia la capital ucraniana. Los ataques con misiles y aviones no tripulados contra Kiev no son inusuales. La última vez que escucharon explosiones en la capital ucraniana fue el 11 de agosto. Ucrania tiene derecho a decir dónde empezó la guerra en Crimea debe terminar allí, es decir, con la liberación de Crimea, afirmó Kotelynova en el foro de la plataforma de Crimea, según el portal de noticias ucraniano Ukrainskaya Pravda. La presidenta de la República dijo que en el conflicto, por supuesto, Ucrania debe estar de parte y hay que condenar la agresión rusa no provocada. La integridad territorial y la soberanía de Ucrania son incuestionables, señaló la jefa de Estado. Kotelynova subrayó que Ucrania goza del respeto y la solidaridad de Hungría. La jefa de Estado también subrayó la importancia de la protección y el futuro de los niños en peligro a causa de la guerra. Mi principal deseo es que haya paz entre los dos países y en este sentido Budapest hará todo lo posible para llegar a un acuerdo, subrayó la presidenta según Origu. El presidente israelí Isaac Herzog sigue buscando un compromiso entre la coalición y la oposición sobre la reforma judicial. Según el canal de noticias 12, Herzog propuso recientemente un nuevo proyecto de ley, según la cual la ley que reduce la llamada norma de razonabilidad seguirá en vigor, pero la suavizaría y cambiaría el comité de selección de jueces de una forma más moderada que la sugerida originalmente. Según el proyecto, la composición del comité de selección de jueces se modificaría para que no uno de los 3 miembros del comité, 3 de los 9 miembros del comité son jueces, fuera un juez o un juez jubilado elegido por el ministro de Justicia. La propuesta de compromiso sobre el comité de selección de jueces aumenta el poder de la coalición en el comité en comparación con la situación actual, pero sigue sin garantizar la mayoría. El ministro de Justicia, Yariv Levin, valoró positivamente el proyecto, pero insistió en un borrador que abordará el periodo en el que la derecha estaba en la oposición. El Partido de Unidad Nacional dirigido por Benny Gantz y Gideon Sa'ar no se refirió específicamente al proyecto, pero dijo que estaría encantado de llegar a algún tipo de compromiso. Tras el resultado del sábado, cientos de miles de israelíes de todo el país vuelven a protestar contra la reforma de la revisión judicial prevista por la coalición. Se están celebrando manifestaciones contra la reforma judicial propuesta en más de 500 lugares de todo Israel. Su objetivo sigue siendo dar un nuevo impulso a la lucha contra el programa de reforma judicial de la coalición. El sábado por la tarde, cientos de miles de personas de todo el país protestarán contra la controvertida reforma judicial del gobierno en una serie de manifestaciones que se vienen celebrando desde hace más de 6 meses. Algunos dicen que si no se resuelve la cuestión inmediata, una solución de compromiso podría suponer el fin de la coalición. Joram Sofer, jefe de policía de la región costera israelí, considerado uno de los principales candidatos a puesto de jefe de policía, ha dejado claro que se pondría del lado del Tribunal Supremo contra el gobierno en caso de crisis constitucional. Un documento oficial del Ministerio de Transportes advierte de la inminencia de atascos, sugiriendo que a partir del próximo mes, cuando los niños vuelvan a la escuela, podría agravarse el hacinamiento en las carreteras israelíes y verse afectada la fiabilidad del transporte público. Yevgeny Prigozhin, fundador del grupo Wagner, murió en un accidente aéreo. Según las autoridades rusas, el líder mercenario figuraba en la lista de pasajeros del avión que viajaba de Moscú a San Petersburgo cuando este estrelló. Según las primeras informaciones, también murieron los 7 pasajeros y los 3 miembros de la tripulación del avión. La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, Rosaviatisa, ha abierto una investigación sobre el accidente del avión Embraer ocurrido el miércoles en la región de Tver, informó la agencia de un comunicado. Añadieron que el nombre de Yevgeny Prigozhin figuraba en la lista de pasajeros del vuelo accidentado, informó la agencia estatal rusa de noticias TASS.
Se alcanzaron importantes acuerdos durante una reunión privada con Volodymyr Zelensky, según la declaración de Katalin Novak en un post comunitario. Entre otras cosas, los dos países establecerán un canal de comunicación presidencial directa a través del cual los presidentes podrán ponerse en contacto inmediatamente. Las relaciones entre ambos países también se plasmarán en un nuevo documento cuya preparación ha comenzado tras la reunión. En el contexto de la guerra y la situación bélica, Hungría ha expresado la perspectiva de seguir prestando ayuda, incluida la cuestión de los niños afectados por la guerra y la fórmula de paz iniciada por el presidente ucraniano, en cuyas negociaciones Hungría también tiene intención de participar. A partir de los 14 años, todo el mundo podría cambiar libremente de sexo y nombre en Alemania, según un proyecto de la llamada Ley de Autodeterminación aprobado esta semana por el gobierno alemán. La principal característica del proyecto de ley, presentado al Poder Legislativo en una reunión gubernamental celebrada el miércoles, es que un sencillo procedimiento de registro permitirá a la persona cambiar su nombre y apellidos a partir de los 14 años sin examen médico ni consulta psicológica. Y finalmente, por el tiempo, durante el fin de semana el calor arreciará aún más, con máximas de hasta 40 grados en algunos lugares de Hungría. El domingo un frente frío traerá un cambio. La temperatura media típica por la mañana será de 17 y 24 grados Celsius y por la tarde de 32 a 38 grados Celsius. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. במקלט אזעקה בקייב, כתבה קוטלין נובק בפוסט, נשיאת הונגריה הגיעה ביום שלישי לאוקראינה, ביקורה הראשון בבלקסס באגן הקרפטים. ביום רביעי היא השתתפה בפורום של פלטפורמת קרים, בהזמנתו של נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, ומערכים כי אזעקת ההתקפה האווירית התרחשה במהלך אותו זמן. על פי מידע על העיתונות, נצפו טיולי אישיות רוסים מסוג קליבר בכיוון בירת אוקראינה. התקפות טילים ומזל"טים על קייב אינן חריגות. הפעם האחרונה בה נשמעו פיצוצים בבירת אוקראינה הייתה ב-11 באוגוסט. לאוקראינה יש את הזכות לומר היכן שהמלחמה התחילה, כלומר בקרים, שם היא חייבת להסתיים, זאת אומרת עם שחרור קרים. אמרה קוטלין נובק בפורום בפלטפורמת קרים לפי פורטל החדשות האוקראיני אוקראינסקה פראבדה. נשיאת הונגריה אמרה שבסכסוך כמובן יש לעמוד לצד אוקראינה ולגנות את התוקפנות הרוסית. השלמות הטריטוריאלית והריבונות של אוקראינה אינן מוטלות בספק, ציינה נשיאת הונגריה. קוטלין נובק הדגישה, אוקראינה נהנית מהכבוד והסולידריות של הונגריה. היא הדגישה גם את חשיבות ההגנה ועתידם של הילדים שהמלחמה העמידה בסכנה. המשאלה העיקרית שלי שיהיה שלום בין שתי המדינות, ובדרך זו בודפשט תעשה הכל על מנת להגיע להסכם, הדגישה לפי דיווח פורטל אוריגו. הנשיא יצחק הרצוג ממשיך לנסות להגיע לפשרה בין הקואליציה לאופוזיציה בנושא הרפורמה המשפטית. לפי חדשות ערוץ 12, הרצוג הציע לאחרונה פשרה חדשה, לפי מה שנקרא החוק להורדת רמת הסבירות יישאר, אך הוא יוקל והוועדה לבחירת שופטים תשתנה בצורה מתונה מזו שהוצאה במקור. על פי הטיוטה ישונה הרכב הוועדה לבחירת שופטים, כך שאחד משלושי שופטי הוועדה, 3 מתוך 9, יהיה שופט שנבחר על ידי שר המשפטים או שופט בדימוס. הצעת הפשרה על הוועדה לבחירת שופטים מגבירה את כוחה של הקואליציה בוועדה לעומת המצב הקיים, אך עדיין לא מבטיחה רוב. שר המשפטים יריב לוין בירך על ההצעה, אך התעקש על טיוטה שמתחשבת גם בתקופת הימין באופוזיציה. במפלגת האחדות הלאומית בראשות בני גנץ וגדעון סער לא התייחסו ספציפית לטיוטה, אך אמרו כי ישמחו להגיע לפשרה כלשהי. לאחר תוצאות השבת, מאות אלפי ישראלים ברחבי הארץ שוב מפגינים נגד הרפורמה המתוכננת של הביקורת המשפטית של הקואליציה. הפגנות נגד הרפורמה המתוכננת מתקיימות ביותר מ-150 מקומות ברחבי ישראל. המטרה שלהם היא עדיין לתת תנופה חדשה למאבק בתוכנית הרפורמה הרדיקלית של הקואליציה. מאות אלפים ברחבי הארץ הפגינו במוצאי שבת נגד הרפורמה השנויה במחלוקת של הממשלה, במסגרת סדרת ההפגנות שנמשכות כבר יותר מחצי שנה. לטענת חלקם, אם לא ניתן להסדיר את הנושא בפתרון פשרה, זה עלול להיות סופה של הקואליציה. יורם סופר, מפקד משטרת מרחב חוף ישראל, עכשיו למועמד המוביל לתפקיד מפקד המשטרה, הבהיר כי במקרה של משבר חוקתי הוא יעמוד לצד בית המשפט העליון נגד הממשלה. מסמך רשמי של משרד התחבורה מזהיר מפני פקקים קרובים, המצביע על כך שהחל מהחודש הבא, עם חזרת הילדים ללימודים, ניתן לצפות להחמרת הצפיפות בכבישי ישראל,
כמו גם חזויה פגיעה באפשרות לחזות את התחבורה הציבורית. יבגני פריגוז'ין, מייסד קבוצת וגנר, מת מהתרסקות מטוס. שלטונות רוסיה אומרים שמנהיג שכיר חרב היה ברשימת הנוסעים של המטוס שנסע ממוסקבה לסנט פטרסבורג שהתרסק. לפי מידע ראשוני נהרגו גם 7 נוסעים ו3 אנשי צוות במטוס. סוכנות התחבורה האווירית הפדרלית של רוסיה, רוסאביאציה, פתחה בחקירה של התרסקות מטוס האמברייר, שאירע ביום רביעי באזור טבר, כך מסרה הסוכנות בהצהרה. הם הוסיפו, שמו של יבגני פריגוז'ין נמצא ברשימת נושאי הטיסה שהתרסקה, מדווחת סוכנות הידיעות הממלכתית הרוסית, TASS. הסכמים חשובים הושגו במהלך פגישה עם ולדימיר זלנסקי, כך נשב בפוסט של קטלין נובק ברשתות החברתיות. בין היתר מקימות שתי המדינות ערוץ תקשורתי נשיאותי ישיר, שבאמצעותו הם יכולים ליצור קשר מיידי זה עם זה. גם היחסים בין שתי המדינות יירשמו במסמך חדש שהכנתו החלה לאחר ההתייעצות. ביחס למלחמה ולמצב המלחמה, הונגריה הציבה עזרה נוספת בפרספקטיבה, ולכן נושא הילדים שנפגעו מהמלחמה ונוסחת השלום שיזם נשיא אוקראינה, שגם הונגריה רוצה להיות מעורבת במשא ומתן, עלתה במהלך השיחות. מגיל 14 כל אחד יוכל לשנות באופן חופשי את מינו ואת שמו הפרטי בגרמניה, על פי מה שנקרא חוק ההגדרה העצמית שאומץ על ידי ממשלת גרמניה השבוע. המרכיב המרכזי בטיוטה שהוגשה למחוקקים בישיבת הממשלה ביום רביעי, הוא שכל אחד מגיל 14 יכול לקבוע באופן עצמאי וחופשי את מינו ואת שמו הפרטי, באמצעות הליך פשוט של משרד הרישום, ללא בדיקה רפואית או חוות דעת של פסיכולוג. במהלך סוף השבוע החום מתגבר עוד יותר, במקומות מסוימים הוא יכול להגיע לאפילו ל-40 מעלות. חזית קרה תביא שינוי ביום ראשון, הטמפרטורות תהיינה בין 17 ל-24 מעלות בבוקר, ובין 32 ל-38 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או boyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.